بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والصلاة والسلام على Sayyidina Muhammad, Ashraf al-Mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes chers amis, bonsoir. Aujourd'hui, je vais finaliser la dernière leçon que j'ai consacrée au contraire du mot dans la langue française. À la fin de la dernière vidéo, je vous ai demandé de répondre à un exercice. إذن سبق في الدرس الماضي أن طلبت منكم الإجابة عن تمرين تطبيقي. Alors dans l'exercice, je vous ai demandé d'écrire le contraire de ces verbes. Le premier verbe c'est monter. فعل monter. صعد يصعد. Alors le contraire de monter c'est descendre. Descendre. نزل ينزل. Autoriser. Le contraire d'autoriser c'est interdire. منع. Autoriser سمح. منع. Interdire. منع. Accepter. وافق. Son contraire c'est refuser. Refuser. رفض. Maigrir c'est grossir. Grossir. Construire شيدا وبنا détruire. دمر. Détruire. Chuchoter همزة c'est crier. Ouvrir c'est fermer. Ouvrir فتح. Fermer أغلق. Nettoyer مسح. Son contraire c'est salir. ضدها salir. Plier. Déplier. الآن أحبائي الكرام لا بأس أن أذكركم بالاشتراك في قناتي بالضغط على الزر صابوني ولا تنسوا كذلك الضغط على زر لايك إن أعجبكم الفيديو ولا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم لكي تعموا الفائدة. الآن ننتقل إلى تمرين موالي. Écris le contraire de ces mots invariables. أطلب منا أن نكتب ضد كلمة التي لا تتغير invariable. L'intérieur الداخل. L'intérieur. L'intérieur son contraire c'est l'extérieur. الخارج. L'extérieur. Derrière. Devant. Derrière. Devant. Alors sur. فوق. sous. تحت. en haut. في الأعلى. en bas. في الأسفل. en bas. tôt. tard. باكرا. tard. متأخرا. jamais. أبدا. jamais. أبدا. toujours. ضدها toujours. دائما. Le contraire de jamais c'est toujours. À droite. في اليمين. عكسها à gauche في اليسار. Par dessous. عكسها par dessus. Par dessus. من الأسفل. من الأعلى. الآن ننتقل إلى تمرين آخر. Écris le contraire de ces adjectifs. المطلوب منا أن نقوم بكتابة ضد هذه الصفات. الصفة الأولى vieux. شيخ. vieux. ضدها jeune. شاب. jeune. Le deuxième adjectif c'est vide. Alors son contraire c'est plein. إذن vide فارغ ضدها plein أي مملوء. Le troisième adjectif c'est rapide. Rapide. Son contraire c'est lent. Rapide. سريع ضدها lent. بطيء. beau. Son contraire c'est laid. beau c'est laid. beau. جميل. laid معناها قبيح. haut. Son contraire c'est bas. haut أعلى. bas أسفل. noir c'est un adjectif de couleur. Son contraire c'est blanc. إذن noir أسود ضده أبيض blanc.
gentil ظريف méchant شرير gentil méchant maigre gros maigre gros maigre naïf gros غليظ joli جميل moche قبيح. Maintenant, on passe à notre exercice. Écrit le contraire en utilisant un préfixe. إذن الكلمة الأولى لدينا honnête. Honnête. Son contraire c'est malhonnête. Ça veut dire on ajoute mal. إذا نحتفظ بالكلمة ولكننا نضيف إليها un préfixe. Honnête, malhonnête. Possible. Impossible مستحيل impossible ممكن مستحيل poli impoli أو كذلك يمكن أن نضيف إليه malpoli يمكن أن نضيف im تصبح impoli malpoli faire défaire mobile immobile chance malchance prudent imprudent gonfler dégonfler sain malsain. Maintenant on passe à notre exercice. Remplace les mots soulignés par leur contraire. Remplace les mots soulignés par leur contraire. مطلوب منا أن نقوم بتعويض الكلمات التي قمت بالتسطير تحتها بأضدادها. La première phrase, nous avons Amina adore les dessins animés. إذن أمينة تحب les dessins animés الرسوم المتحركة. إذا أردنا قول العكس نقول أمينة déteste les dessins animés. Cette émission est courte. هذه الحلقة قصيرة أي وقتها قصير. إذا عكس courte سوف نقول est longue. Cette émission est longue. Ania parle doucement aux gens. Ania c'est une fille. هي اسم بنت اسمها هانية. parle تتكلم doucement ببطء للأشخاص مع الأشخاص. ببطء مع الأشخاص. إذا سنقول Ania parle rapidement بسرعة. Ania parle rapidement aux gens. La quatrième phrase, je monte le son du poste de radio. أرفع صوت جهاز المذياع. Je monte le son du poste de radio. هنا نقول أن نقول je descends أو je baisse le son du poste de radio. J'éteins la lumière. معناها أطفئ الضوء أو إذن بالعكس سوف أقول j'allume la lumière. في الأخير أحبائي الكرام لا تنسوا الانضمام إلى عائلة So Much Better بالضغط على زر صابوني. ولا تنسوا كذلك الضغط على زر لايك إن عجبكم الفيديو. ولا تنسوا كذلك مشاركته مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. إذن القناة في انتظاركم في انتظار مقترحاتكم وآرائكم لاختيار الأنسب لتقديمه في القادم إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأضرب لكم موعدا إن شاء الله في الدرس المقبل بحول الله. مع تحيات قناة So Much Better.